Bienvenida, gente, al programa Que Show. ¿Cómo estás, Jorgillo? Muy bien, bro, muy bien. Uno nomás. Andas bien patriótico. Ya, sí, güey. Es que jugó México ahora, güey. Jugó contra... Bueno, no sé si sabe este episodio cuando jugó México, pero jugó contra Costa Rica. ¿Y qué? ¿Cómo quedó? 1-0, gol del Chucky. Sí. ¿Tuviste al Chucky en vivo, no? O sea, ¿tuviste a ver un partido de él? Directo. Sí, en Naples, Italy. Sí, De hecho, estuvo bien cura esa madre porque yo ni sabía. O yo no sé mucho de fútbol, entiendo el fútbol, me gusta el fútbol, verlo así. Pero no de que sigo No, I couldn't name one fucking player. Sí, ni el Chucky. El Chucky ya es para que te lo El sepas. Chucky, sí, me he hecho un tatuaje aquí. Sí, güey. No, él estaba en Naples. Napoli. Napoli. Y no sé cómo estuvo que terminé en un juego de Napoli contra no sé quién. Sí, man. Milán, creo. No sé. Sí, el punto es, güey, ¿no? el punto es que de hecho tenía mi jersey, me llevé mi jersey y todo se quedó. El Chucky. Y yo, Simón, I've heard the name, like, okay, Sí. Chucky. Y de hecho, pues la raza me festejaba porque era mexicano y pues Chucky ahí juega, apparently. Sí. Hasta un vato me compró una cheve. ¿Neta? They were so cool. Sí, güey. Con The tal people- de que te parecías, o bueno, no te pareces, pero que eras algo en relación con el Chucky. Ajá, ya era familia, güey. Sí, güey. Y la raza me empezaba a hablar en italiano y yo no entendía ni madre, yo jajaja, sí. Pero se portaron bien a toda madre, bien, they're so nice, dude. Sí. You know, we went to Milan, Juventus. right? And that stadium se me hizo bien calmado, güey, bien como güey. todos en su designated seat, Sí, güey. bien... En clase, güey. Ajá, en clase. en Napoli, güey, era un desmadre, güey, era un pinche cagadero de gente, güey. Estaban los securities ahí, and I was just waiting for them to say something. Y nada, güey, tenía un vato aquí, un gordo, sin camiseta, gritando y cantando, pero it was such a happy moment for them. Creo que perdieron, güey. They were just all happy, güey. No, pues no se nos dio, compa, pero... Pero, nada, el vato que me compró la cheve me dijo, no, esta es tu tradición, como we just come here every game, me and the boys, and we just have a good time, win or lose, we're here for the team. Sí, ¿no? I was like, that's cool. Sí. Sí, That's güey. cool. Pues en fin, jugó México y pues dije, me voy a poner mi playera acá para que... Representar. Sí, no, y porque pues, el espíritu acá de... Me la pongo cuando juega, o sea, cuando miro, por ejemplo, pues, que mi equipo, cuando juega mi equipo y si tengo la playera, me la pongo, es como una... Sé que no importa, güey, que si acaso... Pero así crecí, güey, como creces viendo un partido y que ponte tu camisa porque es buena suerte, ¿sabes? Yo sé que es puro pedo, güey, pero no, o sea, no mientan ustedes también en sus casas y cuando juega su pinche equipo se ponen la pinche playera. No, es otro nivel de emoción, creo. Sí, Por ejemplo, cuando es el mundial, ah, sí, güey. y que te tienes que poner la de México. la sensación y el sentimiento de estar en un lugar, bueno, pre-COVID, ¿verdad? En un lugar lleno, retacado de gente y nomás ves puras playeras acá de México, te sientes acá bien como United, Sí, así güey. bien, no sé, sí se siente chingón ese sentimiento de bonding. Sí, como eres de parte del equipo, güey. Haz Sí, de cuenta, sí, como sí. había una, le decían el jugador número 12 en el fútbol, como hay 11 jugadores en la cancha, que Ajá. el Sí, número sí, 12, eres tú. Era una pinche campaña que sacaron, pero me acuerdo de Morrillo, que yo acá, ay, soy el 12. Pero sí, pero es igual con cualquier deporte, ¿no? O sea, tú no jugaste mucho fútbol, pero como béisbol, o sea, no tenías tus jerseys acá de Sí, Boston sí, Red sí. Sox acá, ¿no? No, fíjate que nunca no soy mucho de sports, como te digo, me gusta verlos, los disfruto, especialmente si es como a big game. I'm a bandwagon acá. Sí. Pero no ando haciendo posts ni hablando de que my team es so and so. Vale, madre, con que se haga ambiente, se haga desmadre, Sí, se güey. siente la energía, ya. Sí, y yo pienso que eso es importante porque, o sea, lo que es un deporte y el fanatismo de un deporte, es lo que es la verdad, es una distracción, o sea, es un entretenimiento. Uh-huh. O sea, para el que lo está viendo, o sea, para los que están jugando, pues quizás sea más, o sea, para muchos ya, o sea, los profesionales es trabajo, o sea, es el pan a la verga. Pero lo que es para uno que es espectador, un fanático, la neta es una distracción. Mucha gente, o sea, yo sí me pongo mi playera y que miro los partidos cuando puedo. Ajá. La verdad no soy de esos de que hoy juega México, no hago nada. Claro, Y hay raza conoces que- así, conoces No, raza sí, así. sí, hay mucha raza, güey, o sea, que juega su equipo y no voy a salir porque o sea, voy a hacer lo que quieras, pero de a las 6 a las 7:30 juega las Chivas, juega el América, juega el Necaxa, juega el Barça, juega el Real Madrid. Yo voy a estar sentado viendo el partido.
Yo no soy de eso, güey. O sea, si es el clásico, o sea, que el América Chivas, o sea, a lo mejor si estoy... Me he perdido clásicos porque tengo planes de que se me hace como una experiencia más chingona, como ir a acampar con alguien que no se está todos los días, pues. Sí, O sea, no soy de esos que deja todo por el juego. Y respeto a los que sí, pero pienso que es importante reconocer que es una distracción. O sea, no... O sea, mucha gente se engrana de que... No mames, perdió mi equipo y que la... Como hay violencia, güey. O sea, hay lugares como Monterrey, güey, que se hacen record más domestic violence cases cuando pierden a los Tigres, güey. Isn't that crazy? Sí, güey, como más así, güey, se me hace que... Es una distracción, güey. O sea, es un deporte, es un entretenimiento. Es como viendo WWE, güey. O sea, no te vas a envergar porque perdió el Rey Mysterio, güey. O sea, aunque la neta nunca debería perder el Rey Mysterio, güey. ¡Puyaca! ¿A poco sí seguías mucho WWE? Sí, de morrido, sí, güey. Sí. Yo y mi carnal, güey, nos ¿Se quedamos. agarraban acá? Sí, güey, porque es Monday Night Raw, o sea, los lunes y los viernes, güey, que SmackDown, Friday Night SmackDown. Y el Wednesday había uno, pero bien mamón, güey. So, yo y mi carnal, güey, nos quedamos, porque salía que a las 9 y para adelante, como en la noche, pues. Y yo y mi carnal era que mis jefes ya nos decían, no, a dormir todos, ¿no? Bedtime a la verga. Y yo y mi carnal nos quedamos, güey, y viendo pinches, como bien bajito, güey, teníamos una pinche telecilla bien chiquilla, güey, y teníamos, we shared a room when we were growing up, at least during a couple of years, y me acuerdo que we would stay up, güey, como con la tele bien bajita, y nosotros viendo acá como, our parents' room were across the hallway, Sí, man. so era de que the TV had to be at a certain volume, and we kind of knew what volume that was, but every now and then they would, like, come out of the room and, like, check, you know, y nosotros era que we had a system, bro, como, we hear the door open, and vergüenza, someone reaches for the TV, clicks the button, porque en aquel entonces no era de que smart TV, nada, era, you had to y no tenía ni control, güey, se me hace, we had to literally go to the TV and press the off button, so someone would reach from their bed, press it, y luego get the covers, on your, like, press, and on the way back, así, güey. sí, güey, era one movement, güey, y lo caías, y the lights are off, y te hacías, just close your eyes, bro. No matter what happens, era bro code, güey. Como, no matter what happens, keep your eyes closed, breathe like normally, pretend like you're asleep, and like si te dicen, porque a veces nos calaban, güey. Y yo sé que mis jefes cincho van a decir, nah, sí sabíamos que estás despierto. Sí, güey, pero era de que no hables, güey, aunque digan tu nombre, porque mis jefes, como te digo, nos calan como, ¿están despiertos, verdad? O a mamás así, Sí. Ya, hombre, sé que están despiertos. Pero es así, güey, nos tiraban como de vez en cuando. Y era de que, cállate, güey, no digas nada, güey, don't break. Y de repente, y a veces se iban, güey, y a los como 5 minutes, como, que ya la aprendemos. Y otra vez la aprendíamos la tele, güey. Sí, güey, es que sí está vergas. O sea, yo sabía que era fake, güey, after a year watching it, I knew it was fake. So at one point you thought that was real? It wasn't choreographed? Sí, güey, pues yo lo miraba desde morrillo, que de 8 o 9 años, güey. Y I always had my doubts. Mi jefe era el que decía, como, he's the one who, like, kind of broke it for me. Como que Era como Santa Claus. Sí, güey, sí, güey. El neta, al chile, sí, güey, porque yo lo miraba y como que él no sé, mi jefe como que, pues, él ya sabía que era falso. So, era de que, ¿por qué miran eso? O sea, no se están dando ni chingazos, o sea. Sí. Y se respeta, o sea, yo ahorita también no lo viera porque ya, I'm so over the fact that it's not real. But at the time, it was like, I was still, like, not sure. Y pues ya, you're so into it that you kind of keep watching it. Y sí, la neta sí, yo pensaba que era verdad. And even when I started to kind of doubt it, I kind of watched it for maybe another couple of months, maybe a year. Sí, era de, como you had your team, like, tu wrestler era tu team, güey. This is the same sort of distraction. Yo nunca seguí las luchas así, por decirlo. So yo nunca supe qué era de teams o qué. I never knew how the fighter won. Like, was there a, you know, like WWE? Like, how did it, well, they fought, but then how did they decide who was going to win and who was going to get the title? Like, sí, güey, I never really got into the logistics of it, but it kind of works in the same way as, like, I mean, no se enojen, pero como the same way as, like, UFC, like, if you win enough fights, you get, like, a title contention fight. Yeah, but if it's a choreography almost, how do you decide beforehand who's gonna win? I think it was it was a script. Like, hey, we're gonna fight for about 20 minutes. Towards the 15-minute mark, this is how I think. La verdad no sé, pero I imagine that it's like we're gonna fight just like back and forth. In the 15-minute mark, I'm gonna start to take over. Like, I'm gonna win. Like, I know I'm gonna, like, we both know I'm gonna win. So, like, the first 10 minutes, let's fuck around, like, do some spins, fucking throw ourselves from the ring, you know.
una pinche silla. Una silla para aquí Sí, para allá. ajá, y a los 10 minutos ya hace pendejo, te va a pegar en la pierna y estás a doler y de ahí te va a agarrar. Y me imagino porque así, like, after watching it so many times, you always kind of knew who was going to win. Because wrestlers get popular. Like, everybody wants to see the popular one That's win. what I'm saying. Who decides who the popular one is? I thought about that, actually, porque, I don't know, it has to do with, like... Y que Sarra ser el wrestler como... Y a mí nunca me escogen para ganar nada. Sí, I imagine it has to do with, like, your manager, or, like, your... Like, oh shit. Like, so it's like an acting, like you have sí, your manager and sí. you push your fighter. I imagine, porque imagínate, like, a lot of those wrestlers make it to become actors, como The Rock, güey. He was a wrestler, güey. Like John Cena, güey. But John Cena hizo como a couple movies, and now he's kind of back in WWE. He didn't really make a lot of shit in Hollywood. Like, he made a couple roles. I saw this one movie he made a couple, like, many years ago. Pero el que sí pegó es el The Rock, güey. The Rock ya se hizo... Sí, ya es solo... He doesn't have to go back to wrestling. Pero John Cena como que sí. Pero bueno, no sé. Yo nunca seguí esa madre, así que nunca la entendí, nunca me llamó la atención. Lo que sí me gusta ver es como UFC. Ah, sí, güey. Mixed Martial Arts, se me hace impresionante ver dos cabrones, o también hay mujeres, que se dedican a matarte, güey. No es a matar, no van a matar. Obviamente no es a matar, pero el propósito es meterte la putiza de tu vida, güey. O sea, imagínate, esta persona está entrenando para partirte la madre, güey. No es su único objetivo, güey. Es así, güey. Y aprenden diferentes artes marciales y con eso lo combinan acá y agarras dos de esos cabrones, pum. Sí, güey. No, güey, imagínate, o sea, es un trabajo que sabes que vas a ir al trabajo a... O sea, tú no vas a ir al trabajo, o sea, vas a trabajar mañana, por ejemplo. No vas con el mente que a lo mejor me parten el hocico. Sí, exacto, güey. Y esos güeyes tienen que ir así preparados todos los putos días al trabajo. Sí, güey, I can go to work today and fucking, I might have like a concussion, I might lose some teeth, I might get fucking choked out. Yeah. Eso es, no sé, güey. Or imagínate, you have a streak. Oh, cabrón. Imagínate, you have a streak, you're losing your streak. What do you mean the streak? So like, you were like 3-0, or I don't know, I don't follow it that much. Pero llevas como 5 peleas ganando, ya es un hype de que este güey no puede perder. Como, this is boxing, but think of Mayweather, he went like 49-0. Every fight after, I imagine, 3 or 4, it's like, y no puedo perder mi streak. Sí, pero en boxing se hace, like, losses are weighted more in boxing than they are in the UFC. Like in UFC, if you lose, it's not that big of a deal in the same way that it is in boxing. Like in boxing, you want to keep that 0. Yeah. And once you let go of it, sí, cierto, sí. Como the fights that you see in the big title matches are people who are like 1 loss or 0 losses. Y like, what I hate is that they usually end up in a tie. Some stupid shit like that. Pero en UFC sí, güey, es de que if you lose, pues, yeah, maybe you lose 3 times, pero you won like all these other ones, y eres el verga de ahorita, y it's all about like moments in your career, you know? Like how you bounce back. That's crazy. I learned that if you're a professional, if you're like Yaris professional fighter, you're considered a weapon in the streets. Sí, güey. Like if you get mad at someone and you punch them, you go to like jail, dude. You go to prison, I think, because like you're a weapon. You're a weapon andando así, güey. Sí, güey. You're trained to kill. That's crazy to me. Yeah. It's just fucking crazy. He pensado en eso mucho, güey. I've had this like thought about like nowadays there's a lot more people who are trained in martial arts, it seems like. Like I feel like back in like, I don't know, the 50s, 60s, martial arts wasn't like, no one was really registered and like knew the art. There was a few people, maybe a few gyms, but it wasn't like this wide phenomenon that like people, like the fact that it's like a UFC sport, like it's a sport. Yeah, se hizo. Yeah, people like hear about it, people want to train for it, and people want to become martial artists. To me, that is very worrisome in a way, because like yo no me considero alguien que es como like I'm not a fighter, like I don't like want to fight people, like I don't feel like the need to. If I can avoid fighting someone physically, I will. I just don't see the point. But I do feel like there's certain situations in life that could
leave you with no choice. Like, I also believe that there's just, like, te tienes que dar unos putazos So, porque... es un instinct, es un Sí, güey. survivor of Sí, güey, o sea... you're either good at it or not. Ajá, y lo que me preocupa a mí es de que ya no se sabe, güey, quién es un pinche... Sí, güey. Porque hay raza que ya practica esa madre y es un pinche artista de putazos, güey. Es una máquina para tirar putazos. Pero güey. lo ves y no... No sabes, güey, ajá, se cuenta, o sea, estás en el bar y andas pedido acá o algo y te dice una mamá y andas picudo. ¿Qué sabes si esa persona es un... te va a matar, te va a matar romper los hocico? En serio, if you look at the UFC, I don't know if it's called featherweight, but these motherfuckers are skinny. Sí, güey. And like... Dices, sí me lo clavo, la unos sí están muy... son altos y delgados. Sí, güey. Pero pelean como... No, es otro pedo, güey. No, ¿Te has peleado tú, güey? Nunca en mi vida, güey. No. I'm not a... Como dices tú, I'm not a fighter. I'm a conflict... I'm actually a conflict avoidant. Sí. That's my... Ni arguments, güey, no quieres ni alegar. No quiero ni alegar. I try to, like, avoid it. So... Nah. Me gusta la idea de ser wrestle as a sport, as a good exercise. Mm-hmm. I think it's fun if there's boundaries. Sí. Pero ya de que... De hecho, sí me caga, güey, cuando... Especially men, que they get, like, a quick fuse. Sí, güey. Y, cara, es como... Una vez, güey, story time. Una vez estaba en San Luis, de hecho, era quinceañera de una prima. Putas quinceañeras, güey. Siempre hay un pinche borracho. No fue una quinceañera, no. Todos tuve la quinceañera, todo el putazo. No, shout out a la prima de la quinceañera. Sí, shout out. Pero los primos... Pues de que, pues aquí que siga la fiesta, la chingada, pues aquí era una casa, pero primero vamos al antro, vamos al shot, vamos a tomar shots. This was like a couple years ago. Mm-hmm. So estamos en shots y llevaba rato que no iba al shots, and I was like, estoy bien ciego, güey, estaba así, güey, Sí. mirando el board y dije, había mucha gente, y dije, pues, ok, el shots es para los que no sabes qué es el shots es un closet, básicamente, y al fondo está el baño y está un DJ, so dije yo estaba en la entrada y dije, pues me voy para allá, se ve como que más espacio. Close to the bathroom. So voy acá, I'm minding my own fucking business, güey, trying to read, really. Y de la nada, como I get like a shove, pero pues, it's such a crowded place, pues que, I get a shove, like, no, pues no la pienso. Y luego, nomás escucho, no sé quién eres, pero si no te vas, te va a cargar la verga. And I'm like... Volteo acá. Y ni idea, tú, güey. Yo ni idea, güey. Y I do this. ¿Qué? Como, I don't know if I heard what I heard. And there's this guy's tall, dude. And he's wearing like this leather. And like, he's para el pechillo acá. Sí. Y dice otra vez, si no te vas de aquí, te va a cargar la verga. Y otra vez, ¿qué? O sea, dude, I was fucking clueless, güey. Tengo que me va a cargar al baño, es que no puedo ¿Me vas a llegar. cargar para poder? Sí. y yo, I was so confused, güey, but I read body language. Sí, Clearly I wasn't listening. Ajá. Pero que también hay música de Sí, chica. Y luego, he basically goes along saying, I'm in a gang, in a biker gang. And Grant said, walking in, había un chingo de motocicletas afuera, güey. Pero pues, you know. Sí, güey. Y yo como... I'm slow as fuck, güey. Yo como, I look at him and then I look around y sí, hay un putero de raza, güey. Todos acá. Sí, acá, con sus leather matching Girl Scout fucking jackets, güey. Fuck you guys. Ahora sí, no, cáiganle, putos. Sí, cáiganle. Tengo refuerzos, ahora sí. Y así de que yo estaba así todo pendejo, así, what? Y que, so he takes a step closer to me. Y aquí está la barra, güey. So I'm like sandwiched in, güey. Y yo como, aquí va Oliver. Sí, güey. Aquí va Oliver. Y está mi hermana, güey. Mi cuñado, mis primos, güey, con los que nunca salgo. Todos grabando, güey, acá. No, ellos ni en cuenta, güey, ni para brincar paro, güey. Yo como... Y el vato me dijo, no te voy a volver a decir. Si no te vas ahorita, no te voy a volver a decir. Algo así me dice. Y yo acá... Ok. ¡Con permiso! No. Ni le contesté, güey. Me hizo como, ¡fum! Me fui, güey. Sí, güey. Y yo así de que, ¿qué es la necesidad? Sí, o sea, ¿qué hiciste, güey? ¿Qué hice? I was, sorry I got in your little bubble, buddy. Sí.
Es que eso no entiendo. Sí, güey, es que como tú dices, hay raza que quiere, o sea, a eso va, güey, casi, así lo pienso yo, o sea, que casi va a buscar pedos, güey. Porque quizás se sienten como que they can handle anything, pero yo he escuchado, por ejemplo, como Joe Rogan, güey, que ese güey, he knows a lot about martial arts, you know, he's really involved in the UFC, he trained himself, he trains other fighters, and he said something in one of his interviews or one of his episodes in his podcast that he's like, I'm worried about the people who are very just like readily available to like street fight because there's a lot of risk, like especially if you don't know what you're doing. Yeah, like you could really hurt someone or hurt yourself. For what reason? Like he says it and I agree, there's very few occasions where you actually need to fight. And he kind of says what I said earlier, like there's occasions where there's just really no other way. There's a very heated environment, a lot of disrespect going on, very limited options to discuss the problem. There's times when just like people need to get hit, I guess, right? Yeah. You know, that's just, you know, that's like last resort, but I believe it exists. And he kind of agrees, he kind of said something along the lines of like, it exists, and only then should fists and fucking kicks be thrown, but there should be a lot of avoidance to fighting because there's like a lot of things that could go wrong, like como puedes darle un putazo a alguien, güey, se cae y lo matas, güey. Sí. O sea, por una mamada, o sea, como que ¿No te acuerdas? Estábamos morros, güey, maybe elementary or middle school, y había muchos videos, se hizo bien popular el Kimbo Slice. ¿Te acuerdas de Kimbo Slice? Sí. Es un batote acá, y se hizo famoso por I guess, back in the day, se organizaban peleas de open fist, se dice, o manos limpias o whatever, en un backyard. Así y se agarraron un chingo de cabrones, y de que 2 personas se agarraban, y una persona era como tipo referee, pero de que, no te pases de verga, no te pases así, o sea, y ya. Y se grababa, regla, no sí, te pases de verga. Y se grababa en YouTube, y pues era cuando YouTube, back in the day, iba empezando, güey. Sí. Tú mirabas un chingo de sangre. Bueno, pues Kimbo Slice se hizo famoso y he eventually entered the UFC, pero no la armó. Sí. De hecho, Jorge Masvidal, he's like he's up and coming, or he's already made it, pero he's like very popular right now in the UFC, and he came from one of those, he came from that scene of just like agarrarse chingazos así, güey, porque hay gente que le gustan los vergazos, güey. Sí, güey. Sí, igual no entendemos esa misma, o sea, we don't come from that sort of motivation, pero sí, güey, es que yo lo veo como, why? O sea, ¿de qué viene eso? O sea, yo prefiero, o sea, like I said, there's very few occasions where I feel like you do really have to. But going back to the thought of like a lot of people being skilled in fighting, which is really an art, like, como no me rajo, si se tiene que armar, me armo, pero la verdad nunca he entrenado. Y si me topo con alguien que ha entrenado, pues me puede ir mal. Sí. Y es la verdad, o sea, y no me rajo, o sea, va a pasar y X, güey. Pero el pedo es de que yo le pregunté esto a unos compas hace mucho, porque tenía unos compas que como que estaban empezando como a self-train boxing. They would just go to the gym, they'd have a punching bag, they bought some gloves, and they would just kind of go off of a couple drills that they saw on like YouTube and shit like that. Y estos güeyes eran un gym y un vato, eran 3 compas. Y los 3 compas dicen que, estamos en el gym, y un vato llega. Some guy just saw us training, y dice, hey, can I spar with you guys? Like, I'm just looking to like train. Y yo, Simón, güey, pues, en su mente de seguro dijeron, pues este güey sabe menos que nosotros, if he's trying to join us. Y dice que este güey les daba vueltas a los 3 cabrones, güey. Los hacía pin o los hacía tap out. Pero era boxing, güey. I think it was like a boxing wrestling. Podías tirar como putazos o era UFC, mixed martial arts, güey. Y el vato era de que tira putazos y luego como holds y les daba vuelta a los 3 cabrones, güey. O sea, que este güey entró, hizo spar con un güey, lo hizo pin y luego, okay, alright, you wanna go next? Cool. Y también, güey, lo hacía pin, güey. A los 3, y les daba como 5 vueltas a los 3 cabrones de mis compas, güey, y a mí y el vato fresco. Sí, güey, el vato como, thanks, bro. Like, it's all technique, güey. Sí, güey, pero es de que tópate con uno de esos güeyes en un bar, güey, cuando andas acá cagando palo, güey. Vales verga, o sea, y eso es lo que me quedé pensando como... Y luego ebrio, güey,
menos, o sea, no estás Sí, coordinated, güey, no ándale. sabes qué pedo, güey. Pero qué loco que un güey pueda hacer eso, o sea, y estos güeyes llevan semanas como calándose en boxing y unas locks y acá y vergas. Y este dato llegó y de volar, los tres a la verga, 15 minutes así, güey, sin parar. Y me quedé pensando, no mames, o sea, en uno de esos días que yo ande cagando palo en un bar, güey, o algo, y que alguien empuje a mi jaina sin querer y yo me ponga a querer poner vergas o algo, y que se hace, güey. O sea, Y qué ya pedo, está. ajá, o sea, y uno no sabe, güey, o sea, dices, ay, aquí se ve con mi tamaño. A lo que voy es de que no caigan palo, güey. O sea, no caigan palo, pues, todo amor y Sean paz. responsables, amor y paz. Entonces, sí. Está cabrón, güey. Está cabrón. And I don't know if it's emotional intelligence that people lack, but some people just, I don't know if it's an animal instinct, but some people just want to destroy. Like, if they get mad, they're mad and they want to, that's how they want to express themselves. Sí. Which is not healthy at all. Yeah, it's probably not healthy. I will say that there was a time in my life, it's like a phase que I wanted to get in a fight. Like, I've never actually gotten in like a full-on fight. Like, eran peleas en pinche 5th grade acá. Sí, que sí, sí. una- Body shots. Sí, haz de cuenta que... acá, güey. Y gané a la verga. Pero puras así, güey, como no las cuento, eran de que una en 3rd grade y una en 5th grade, una mamá así, güey. Y yo siempre me quedé con esa espinita de que quiero pelearme acá, como quiero ver qué pedo, como... Yo crecí escuchando la narrativa de mi jefe y sus amigos, que me acuerdo que una vez como me dijeron, si te vas a agarrar a chingazos, I guess back then there was like a code, como si tienes broncas con alguien, Simón, agárrense a chingazos, pero quien pierda, se dan la mano, se saludan, Sí, güey. y ahí quedó, o sea, we fixed our shit, perdí o gané, no importa, we fixed our shit. And I was like, oh, that's fucking cool. Like, you know, it's at the time it felt like a healthy way to like fix your shit. But I never grew up seeing that. It was always like, carajo, putazos. Y luego se agarraban chingazos y el que perdía siempre era de que, otra vez, y que es que me resbalé. Sí, me la y, o sea, es como, bro, I never really saw what my dad and I guess his friends or my uncles meant by that, like, I don't know if it's camaraderie, but Sí, güey. but that just like Creo que eso sí. code. Sí, yo creo que eso era algo de antes, güey. Desafortunadamente ya no es así como ahorita ya la raza se cae bien ardida, güey, como si le meten... Como si a mí me peleo y me meten una chinga, ahí me doy, güey, o sea, le calé y no se dio. Si acaso hago train y lo libré, güey, como... Ya practiqué. una rematch acá, pero todo sano. Pero no es... Yo digo que debe ser así, como tú dices, como dense unos chingazos, si van a llegar a los chingazos, dénselos. Si acaso, de hecho, mi jefe, cuando yo y mi carnal, pues, estábamos en cerca edad, so we grew up, like, very, you know, growing up in the same experiences in a lot of ways. Pues iban que un año de diferencia. 11 meses, güey. No, me Sí, lo güey. perdieron el tiempo tus Sí, jefes. mis jefes ¿no? en Belice querían sacar otro. Y so andamos casi en la misma edad, o sea, very much in a similar age, so there's a lot of tension sometimes. Y cuando nos peleamos, así que de palabras o que andamos como enojados, mi jefe nos decía, les voy a comprar unos pinches guantes. Para que se den o sea, para que ya se acabe el pedo, pues. Y sí es cierto, güey, es de que date los chingazos y que ahí termines allá. Ya, ok, you got that out, cool. Ahora ya. Pero, see, I don't know if I want to teach that to my kids, Oh, pero, no. if anything, it's boundaries. Como, obviamente, si ya lo tumbaste, no te lo sigues chingando, ¿sabes? Como... Sí. Pero yo pienso que la idea es de que si estás enojado y están en ese punto de que te quieren dar unos chingazos, o sea, dénselo, safe as possible. Dense los chingazos y cuando termine la pelea, termina el pleito. O sea, termina tienes que dejarlo todo ahí. Ajá, o sea, para eso es. O sea, si no tienes las palabras y ni uno de los dos quiere platicarlo, dense los chingazos y ahí va a terminar el pedo. Yo pienso que esa es la idea y pienso que la verdad eso es lo que es en muchos ángulos eso es la UFC fight. Sí. They talk a lot of shit during the pre-match and then they fight and whoever wins they always shake their hands. Sí, usually it's always like a respect for the fighters. It's a respect for the art way porque como te digo, it's a killing machine in front of you. And I don't know, it's all about technique, but there's a part of me that thinks there's luck involved. Porque you just happen to think you wanted to move the right way. I've seen some crazy... I like UFC, but I don't follow it. I just me salen for some reason on my phone. And like Facebook has a really good algorithm. And it knows what you want. Y ahí me quedo, güey. Y ahorita más van a salir más. Sí, ya después de esto, güey. So,
Pero veo unos, like, the craziest knockouts, y yo como que... Era de que el vato estaba volteando, y para aquí está el pie, güey, aquí de que... Sí, ahí quedó, güey. No, güey, a mí me saca de una cuando le dan un pinche solid contact con un pie, una patada, así que una patada voladora, güey, le dan y no lo noquean, güey. No, la raza que está toda sangrada, toda noqueada, o sea, no noqueada, pero... Y siguen dándole. Sí, I don't understand, güey. Sí, güey, es un animal instinct, Sí, güey. es un animal instinct. Eso no es babo. We've been talking about siblings a lot. Okay. Right? So I have a question for you. And I wanted to bring up the question of the day. I am the older sibling. It's just me and my sister. It's just you and your brother, and you're the youngest. Do you know about middle child syndrome? Yeah. So, para los que no saben lo que es middle child syndrome, es al primero, normalmente le dan mucha atención porque es el primero. It's on you. Mm-hmm. Al último, o a los últimos, son los babies, se los cuidan de más, los sobreprotegen y les dan de más. Pero los de en medio, muchas veces they're not seen as much. Mm-hmm. They're kind of invisible. And it's a legit thing, like middle child syndrome. So I wanted to talk to you about, me and my sister and my family were talking about, not too long ago, about identity and who we are as my parents' children. So I wanted to ask you, what's it like being the youngest? What's it like being, because I'm the oldest. Mm-hmm. What's it like being the youngest in your family? I don't know if you've had this conversation with other people who are like the youngest. Are there like similarities you see? Similarities among other people who are The also youngest, the youngest? yeah. I remember having a conversation about that in college, which was a couple years ago now, so I probably won't remember what came out of that, but I remember there was a lot of similarities. For me, my experience is, it's a nice, I don't think I got babied too much. Like I said, me and my brother were very close in age, so it felt like we were very similar, pero en mi experiencia yo pienso que se dio mucho, yo recuerdo de morrillo sentir como que era mucha atención a mi hermano. Sí. Y él era el primero, como tú dices, el primero naturalmente hay mucha atención al primero. Sí, y era de que era o sea, nunca le dijeron junior, pero es el junior, o sea, era que el nombre de mi jefe acá y pues era el primer hombre, ¿verdad? Sí. Y sí, o sea, se fue creando esa atención a mi carnal. Y sí, X, o sea, se le dio mucho respeto y eso, pero yo recuerdo que de morrillo era de que yo me sentía como muy ¿y como yo qué? Ajá. Y aquí estoy. Y era de que eso me hizo ser más independiente. Ahí recuerdo, mi jefa me platica de una historia de que cuando yo tenía unos 2 años, o sea, no era de que... Wow, estabas bien morro. Sí, bien morrillo, güey. Y que era algo, no me recuerdo muy bien, pero la historia es algo así de que yo y mi carnal, mi hermano de 3 años, estábamos jugando y mi abuelo nos estaba cuidando, algo así. La verdad no sé si mi carnal sabe esa historia porque mi mamá me la dice como en confianza. Y es de que andaba yo y mi carnal jugando y mi abuela como que yo y mi hermano nos peleamos y nos hicimos como un coraje y mi abuela como que bien claramente protegió mucho a mi hermano. Ajá. Y como que me hizo como tú la cagaste aquí. Ajá. En vez de como que, hey, niños, no se peleen. Ajá. Era de que, ay, Andrés, o sea, no. Y como que se agarró a mi hermano y se lo llevó. Algo así. Y mi hermano vio eso. Pero un tío, sí, de hecho mi padrino, es mi padrino, pero en esos momentos era mi tío. Mi tío vio de lejos y como que notó ese momento y que me vio a mí como que reaccionar de una manera como estoy solo, como me la tengo que averiguar. Ajá. Como de niño, así como que hice una cara como que... Y como que sí jugando una mamá así. Y mi tío le dijo a mi mamá como en confianza lo que pasó para que sepa de que están peleados, esto pasó. Y mi mamá como pues le dio coraje que eso pasó. Pero mi tío le dijo algo que hizo que calmara a mi mamá y le dijo, esas experiencias que están sucediendo con Andrés y su hermano lo van a hacer más independiente. Sí, pues. Porque la atención que le están dando a su hermano, él se la tiene que ganar, él se la tiene que dedicar a él mismo. O sea, yo me tengo que dar mi propia atención, porque todos necesitamos atención, necesitamos un cierto
just attention. We all want attention. We want to feel like we're seen, right? I think more than attention, I think we want connection. Yeah, but yes, but there's also like an attention piece. And so that's specifically, like, you're right, but there's also this, like, there's multiple things that we need, right? And one of the things, aside from connection, is, I think, attention. And so that's what sort of my uncle was saying, like, the attention that he's not receiving right now, early in age, compared to, like, his brother, it's gonna serve him as, like, he's already noticing that he has to not seek others' like attention or approval, and that's gonna lead him to become more independent. That's sort of what happened, or that's sort of what he noticed, and I think that's what happened. I mean, not to say that my brother is less independent or more independent. No, aside from what happened to him in his life, I feel like my uncle was right. The fact that I was not seen as like the first child, like el junior, el primer hombre de la casa, o del morrillo, lo que quieras. Esa falta de atención, pero no fue falta de atención, pero quizás menos, o en mi aspecto. La verdad no sé si en verdad existía, pero como uno la ve, es como recibes tus experiencias, ¿verdad? Y por esas experiencias yo creo que sí tuvo razón mi tío, sí me hice un poco más independiente. O sea, eso me afectó en la manera que yo ya no miraba a los demás para que me dieran la atención que yo necesitaba. Yo era muy... O sea, en la high school, tú me conocías en la high school, era de que yo me ponía los pinches headphones y yo estaba solo y me iba caminando a mis clases y I was just listening to my own music, and just doing my own thing. And yes, of course, there's a natural seek of approval that we all need and sort of search, but it wasn't as devastating growing up as I think it could have been if I was given that attention early on. Like the fact that I wasn't given certain attention and I saw that maybe my brother was given some attention, or at least it was perceived as if he was given more attention, it made me feel like, okay, well, no one in this world is going to give me the attention that I want, so I'm going to stop looking for it. Yeah, and you started looking in for yourself, like you were giving yourself that time and that attention, right? Like within, yeah. So you think your life would have changed? You think who you are now because of that experience, being the youngest? Oh, I mean, naturally, I think every young sibling has a similar experience where either you're given too much attention because you're like babied and you sort of get that helicopter parent, or you're in another case you're given attention but not in the way that you want it. Like I never wanted to be babied. You know, I wanted to be seen as a man, right? Like even as a child, you want to be like, I'm a big boy, you know, like that whole thing. And that attention doesn't go to you; it goes to the older sibling. Yeah. He's gonna take care of you. And as a small sibling, you're like, no, I don't need to be taken care of. Yeah. Like no one wants to feel like they need to be taken care of, right? Yeah. And I feel like that's a lot of the things that younger siblings go through. The idea that you have to be protected because you're the baby. And maybe some people like that. Maybe some people grow up and like, oh, I was babied and I loved it because I was taken care of. I was smothered and it was great and I got everything I wanted. Chingon. For me, and I feel like maybe a lot of people who I've talked to that are also younger siblings, it's like you grow up with this like, stop babying me. Like I am just as capable as my older sibling, and I want the same attention. And so that's sort of where I'm going with this. Like I grew up constantly being reminded that I am fragile, and me having to prove myself that I'm not, that I'm fucking solid, right? Yeah. And so that's where the independence come from. Like you wanting to be and prove to everybody that I got this shit on my own. Yeah. Like I'll reach out if I need help, but like let me handle this shit. And it's just something that I still deal with. You know, like when I go home, oftentimes I'll get like es de buena intención, o sea, mis jefes o mi familia lo hace de buena manera, o sea, when they baby me even now, sí. es de no, yo sé que no lo ven de esa manera, pero it's like a trigger, dude. Like being babied, being smothered is like a trigger. Yeah. And I'll call them out. I'll be like I'm a man.
Pues son como que como por ejemplo, no, si voy a casa, mi jefa que me quiere hacer mi desayuno, cosas así. Sí. Y es como, no, yo he vivido solo, yo me puedo hacer mi desayuno, no hay pedo. Y sí entiendo, pues mi mamá me quiere no lo tomo de mala gana, pero le recuerdo de vez en cuando, hey, yo puedo, no te preocupes, como yo puedo hacer esto. Hasta yo te puedo hacer a ti, o sea, me toca, o sea, deja de hacerlo igual. Y no, y mi jefe igual, me dice que no, o sea, me dice, me gusta atenderte, pues. Oh, sí. Y ok, te respetas tu casa, o sea, X, pero quiero que sepas que sí puedo, o sea, no tienes que hacerlo. Y eso es de que, o sea, imagínate 20 años, 25 años de ese recordatorio de que it almost comes off as like you're not capable. And I know that's not what they mean, but that's the perceivement. Perception. Yeah. So, I mean, again, that's nothing to say that my brother did anything to make that on me. That's just like a natural dynamic that happens with like younger and smaller siblings. Have you ever talked to your sister about how she feels about that? We talk about it all the time, and it's funny how you kind of, it's almost as if she was here, because you kind of said what she says all the time. Yeah. Como, I've never seen my sister right now, a la edad que ella tiene. Cuando yo tenía su edad, no era tan o sea, era muy independiente en el aspecto de que yo era hombre y es mujer. A mí me dejaban hacer lo que yo quería. Uh-huh. No llegaba a la casa, así. A ella no, ella es más como, eres mujer, tienes que quedarte, tienes que regresar a ciertas horas. Que siempre se me ha hecho bien cool. Eso es torpedo ahí. Bueno, pues ese punto de parte. Pero ella es más independiente que yo a esa edad, güey. Like, she's hustling to get money. Yo sí trabajaba a esa edad, pero no trabajaba al punto de que, like, she's been traveling with me this year a lot, and she pays for all her trips. And ella solita sale, güey, and she's going to college, and she's doing her work, and she's figuring it out. El pedo de ella también es como, it just happened to be that she's following the same path I did, going to college, the same major. We have the same interests. We have the same kind of skills, life skills. Mm-hmm. So she naturally likes the same things I like the professions I've been in or I want to be in. She likes them as well. So my parents kind of seen it as like, you're just following his footsteps. Mm. So it's a constant reminder for her, like, oh, I'm being compared to him. Yeah. Y si me agüita bien machine porque pues, I see her as her own person. Mm-hmm. Yeah, I don't want her to be a mini-me, you know? I want her to be her own identity. Pero yo sí siento creo que, no sé si es privilegio, pero sí siento esa tensión de ser el mayor. Sí. I know and I feel how I can get away with certain shit. Yeah. And it's weird to explain, and I don't ask for it, I don't have to do anything, it's just, it's a natural, I don't know. And I feel so bad sometimes. Like, my sister would just, like, be like, it's just how it is. Sí, it's just how it is. It's not against, she's like, siempre me dice, it's not about you. It's not against you. It's just, I'm just the younger one. I just happen to be a woman. And things, that's my life. That's what I have to live with. Yeah, I feel like just as, in the same way that a lot of disparities happen with, like, disadvantaged groups, whether it be, like, race, gender, age, any ism, you know, really, in the same way that those disadvantaged groups call on the advantaged group as an ally. Like, let me rephrase that. So a lot of whenever there's disparities, the disadvantaged group will often call out the group that is advantaged or privileged to be an ally, right? Mm-hmm. They'll say, like, you're the one who's in power or is receiving all the benefits. Speak up for us. Mm-hmm. Like, make us aware. Make society aware that we're getting here, less. Yeah, that we're down here. In the same way, on behalf of all the smaller or the younger siblings, I feel like you hold the torch. Okay. Yeah, I feel like this is a message for all the older siblings. Oh yeah. To maybe speak up for the younger siblings. Yeah. Like with parents, you know, where often it's like, hey, like, have you noticed that when I was that age, the expectations were different for me? Mm-hmm. Like, why do you think that is? Like, have that conversation with parents and, like, be that ally to the younger sibling. Because I'll tell you from my experience, like, we are just trying to be on an equal playing field. Yeah. Like, it really Given the same advantages, the same opportunities, yeah.
Yeah, and and we're just trying to do our thing, just like your sister is, and she's trying to be her own person. She's not trying to be compared to the older sibling, and that's just a natural thing that happens. Para la gente que sí es the older sibling or even the middle child, just think about you being compared to someone else for everything you do. Your entire life. Está culero. Like the moment you're born, dude. The moment you're born. Está culerísimo. Sí, güey. Ahora, yo he tenido esa conversación con mis jefes. Ha ido bien a veces, ha ido mal a veces. No es una conversación divertida de tener. Al menos que sus papás sean súper abiertos, que chingón. Pero I think it's worth opening their mind or challenging them a bit. Y como dices tú, be that ally, como... Sí. O sea, no sé. Por si están batallando, y luego tenerte en contra, pues no los ayudas para nada. Y como dije hace rato, o sea, no pienso que no viene de la familia de mala intención, o sea... No, para nada. Los papás, yo pienso, o sea, I can almost assume que no lo hacen de mala forma. Claro. So, como tú dices, dáselos a saber, como making that dialogue would be a good opportunity for them to maybe open their eyes to it. Maybe they're completely unaware of how they're holding different expectations to their different children. And then they'll be aware, and then they'll be like, oh shit, like, you're right, I am holding different expectations. I'm allowing them to do less than I allowed you, and therefore they're more limited. Yeah. And you're limiting their sort of growth. You're limiting their identity expansion, right? Like, they're not going to be able to reach out for the same things that maybe you felt like you could have, even if you didn't. Yeah. Like, you felt like you could, and younger siblings don't always have that same ability. And this is not everybody. It's, like I said, some younger siblings have even more of a free leash than the older siblings, because... También tiene mucho que ver, y creo que es importante, es un factor de que la edad que tiene el mayor al menor. Porque si son más de... Yo y mi hermana son 5 años, tú eres 11 meses... Si son como unos 7 años, ya realmente no, it's not really, I don't know, maybe it is. It's a different dynamic. It's a different dynamic. I remember growing up, I always felt like I was annoyed being the older one. Or my sister, not on my sister, but on my parents, porque a mí me usaron, y no los culpo, ¿verdad? Todo papá, su primer hijo es un you're the lab rat. Yeah, guinea pig. Again. You're the guinea pig. Like, contigo... Están aprendiendo las boundaries, que está bien, que está mal. So when my sister came along, everything that I was restricted from, or no me dejaban hacer, ella empelada. Sí. Y era de que, ¿qué pedo? O sea, ¿yo qué? Sí. O sea, yo batallé un chingo y bien pelada se lo diste a ella. Sí. No fue hasta ya después que empecé a mirar las cosas que me estás contando tú. Y dije yo, oh shit, like my issues, like... I take that responsibility. Como, I paved that road. Fuck it. Like, if it's easier for you to walk, mejor. Sí, you know what I mean? I'm not gonna... Te voy a reprochar porque I had to do it first. Sí. That's not cool. Yeah. That's not fucking cool. Yeah. Well, I'm glad you brought up that topic, dude, porque a lot of people have siblings, and it's like a different dynamic for everybody. I mean, it's super specific to everybody, but there is a dynamic, and you have to be aware of it. And... like, parents don't have a handbook, there's no real handbook to parenting, and like everything that we said is not like it's not universal tampoco. Sí, exacto, pero creo que es importante recordar que no es de que nuestros jefes la cagaron, o sea. No. Quiero aclarar que sí, todos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Sí. Todos. Sí. Pero, pues, chingón. Sí, ¿no? ¿Qué cheve estás tomando, Pisano? Estoy tomando... Siempre ya llevamos un rato que empezamos acá a cotorrear y se nos olvida. Estoy tomando... El episodio pasado estábamos hablando de support local. Sí, güey, sí. Sí, muy importante. Y pues creo que los dos agarramos algo loco. El mío es Barrio Brewing. Es de Tucson. La brewery es de Tucson. Es part of the biggest, most popular brewery in Tucson. Y es una Hipsterville IPA. Hazy IPA. Creo que en el episodio pasado hablé sobre cuando I was doing like a fast of alcohol for a month, right? A month and a half almost. Y lo único que se me antojaba era una hazy IPA. And I just happened to go to Barrio Brewery. They have really good food, good beer. And I was looking at the menu and I was like, ¿con qué voy a quebrar este fast de alcohol? O sea, que va a ser mi primera cheve. Llevas un mes, ¿verdad? Sí, llevaba un mes.
mes y feria y se me antojaba como una IPA y casi no se me antojan las IPAs. Y agarré, ya casi va la mitad. It's very hazy, very cloudy. Y dije, fuck it, Hipsterville. I'm feeling hipster. Y era exactamente lo que quería, lo que ocupaba en ese entonces. Y desde entonces, it's one of my favorite hazy IPAs. How would you describe like a hazy? What's a hazy IPA compared to an IPA? Porque la neta, hazies are my least favorite. Maybe it's one of my least favorite type of beers. But I don't know why. No me gustan todas las hazies. Es el pedo. IPAs, siento que son, they're very hoppy. I don't know if they're dry. I guess some could be dry. What do you say, they're dry? Yeah, like dry hopped. Yeah. Hazies siempre me dan como un citrus flavor. And they're not as hoppy. They could be hoppy. At least this one isn't that hoppy. It's like more subtle. It's a subtle. I can taste the hops, but it's not like in your face, in my mouth. Yeah. It's thick. Like the beer, I think is thick. It's a little thicker. Yeah. It's almost like I'm drinking a mimosa. We talked about that one beer the other time. Yeah. It's a different type of beer, pero me recuerda mucho esa consistencia de orange juice. You know how thick orange juice is? Yeah, like with the pulp. Yeah, like with the pulp. And it just doesn't have pulp, pero I think that's what it reminds me of. Yeah, I don't know why I've never. I mean, hazies are good. I'll drink a hazy every now and then, but I don't really, or that's not my go-to. Yeah. For anybody who doesn't know what hops are, that's just like the flour. It's like a nug of flour that you use, like an actual flour, like a plant that you use to like make beer, basically. Yeah, if you go to any like una cerveza artesanal, it's usually gonna have some sort of like aquí lo tiene según es la barba del vato. It's like the hop, the hops. It's usually incorporated somehow in a lot of the beer art. Yeah. A lot of lagers are made out of like wheat, so that's you'll see sometimes like wheat, like you'll hear of wheat beer. But IPAs have hops, like the hops. Yeah. What are you drinking? I got the Peach Golden Ale from Four Peaks Brewing. Nice. Esta es de una brewery in I think it's actually Tempe. I was gonna say Phoenix, but I think it's specifically in Tempe. Yeah, Tempe, Arizona. Dirías que es más como la más famosa en Arizona, ¿verdad? Yeah, this one was in Phoenix, like in the valley of Phoenix. I think Four Peaks is probably the biggest, most famous one. Yeah, they have a lot of good beers. I love that. Like going there is actually really fun. They have these like nachos that are fucking nice, dude. They're just brewery food is always good. Sí, güey. It pairs so well with beer too. Yeah, but this beer specifically, I remember, if I'm not mistaken, they released this Peach Golden Ale, like I said, and maybe a couple years ago, like la acaban de sacar, but now they take it out regularly. They brew it regularly, and it's just so good. I like beers that have I like peach, mango, like those sort of like hints of that in a beer. Like I'll usually try it. It pairs so well with hops for me. Would you say that's hoppy? It's not really hoppy. It just blends well with it. This is a golden ale, so it's very it's not really tough on the hops. Like it's not hoppy. Yeah. It's just so smooth. It's so easy to drink. Pero the reason I got it is one because I wanted to get a beer from Arizona brewery. Okay. So I've been here for 4 weeks now in Arizona. Yo estaba pues en California los últimos 3 años, güey. Y llevo 3 semanas aquí en Arizona. Y me va a tocar regresarme a California, pero ni pedo, ¿va? Pero es un buen recordatorio a lo que tengo aquí, porque pues de aquí soy, ¿va? O sea, soy de Arizona. Y esta era una de mis favorite, it's probably my favorite brewery in Arizona. Yeah. And another fun fact is that Four Peaks has a beer called Kill Lifter, which is a big. Es como su más famosa, ¿no? Sí, eso es, they brew it pretty regularly. It's a very famous one. You can find it in most everywhere stores, really. Yeah, at least in Arizona. Kill Lifter, and they sort of released this new like design for it. And I have a friend who did that design. Well, her dad. Oh, wow. Yeah, so her dad, shout outs to Caitlin. She's a great artist. She's in mostly in Phoenix, but she's awesome. And then she has a lot of good like material out there. Caitlin Case, find her. I don't know if she wanted me to release her full name, but find her somewhere. She has some stuff out there. We'll probably put her info. Yeah, it's a PG handle. But she works in this design company, and her dad's also there, and the dad sort of
collaborated with Four Peaks to make the design. So if you go to, I'm pretty sure it's the Kill Lifter. It might be this one actually. It might be the Peach Golden. No, this is not the Kill Lifter. So I can't remember exactly if they designed the label for the. Fucking cool. Yeah, they designed the label for the Kill Lifter or the one I'm holding right now. So Caitlin, if you're watching, let me know which one it is. But they designed the sort of this label here and the package that it comes in to release it, which was really cool. So again, support local beers and design and artists and all those people who are just trying to make their fucking art. Beer is art too, you know. Beer is art. Anything you have to put your time into and create. Anything you have to create is art. Yeah. So that's it. Even if you have to recreate it, that's art too. Yeah, I agree. So a lot of art is just recreating art. Yeah, basically. And I think I was talking to my friend about this, like food. I feel like all the food all the dishes ya están hechas, güey. Like we've made all the foods. Ya, no vamos a encontrar o inventar algo nuevo. Ya todo está hecho. Estamos en una fase de nuestra vida de como una especie where we're just reinventing food. Okay, so you feel like everything that's has to do with like cuisine and just food is already done? Ya está. The basics are done. They've already been invented. From here on out, I think it's just about reinventing food. Like fusions and shit. Combinations, trying ingredients from a different place, but the basics ya están hechas. Yeah. It's just about reinventing the wheel, reinventing food. What's your favorite food fusion? And for while you think, food fusion is like when two cuisines or two cultures of food sort of mix together and make a new sort of dish. There's a lot of stuff. There's like Mexican, Asian food, Una vez, all kinds of shit. Es una historia muy buena que cuando me llevaste así de improv, así de inesperado a Flagstaff, ¿te acuerdas? Sí, güey, esa es una buena historia, güey. Pero para no desviarnos del tema, I was fucking freezing, I was wet in Flagstaff, it was snowing, and you barely discovered sushi in your life. Well, I barely discovered that I liked it. Yeah, of course, sushi existed, right? You knew about it. Yeah. You thought you didn't like it, or maybe you had it, you didn't like it. Es que había probado sushi 2 veces en mi vida y las 2 veces me dio como food poisoning. Oh, no. Pero era de que una vez lo probé en una quinceañera, güey. Era un sushi acá en la mesa, güey. Y acá en el sushi hay churritos locos acá también. Todo manoseado. Sí, güey. Y me cayó mal, güey. Y es de que, pues, de entonces dije, sushi no, güey. Sí, no. Bueno, tú acabas de como encontrar esa pasión por el sushi, güey. And that's all you wanted to eat. And I remember you were like, bro, let's go to the sushi, I want to eat sushi. Y yo de que, Andrés, estamos en Flagstaff. ¿Dónde chingados hay un mar cerca, güey? This is a terrible idea. Yeah. No, que sushi, que monkey balls y que la verga, algo que habías probado, sí, no sé dónde. Bueno. Monkey balls are fucking... Entro a este restaurante, güey, helado, todo cansado y mojado, y a mí se me antojaba algo, yo quería algo calentito acá, y miré en el menú, ramen, y dije, ramen, yo inmediatamente, nunca, la primera vez que probé ramen, y dije, es pinche ramen como Maruchan, güey, sí, pedazo, güey, acá. Qué hueva, la sopa de vaso, pero ocupo algo calentito, la neta, I felt like I was getting sick, right, so I was like, fuck, ordené un ramen ahí que tenía, la mesera, no, que está en verga. Turns out, this is the fusion, ramen is a Japanese dish. It's usually made, it's just broth. They boil this broth for hours and hours, and it's so rich and thick and delicious. They get the fresh noodles, they mix it, and it usually has an egg and some meat. Yeah. Some like chives and shit. Bueno, that's like traditional ramen, pero esta madre lo hicieron como el chef de ese lugar en ese tiempo es mexicano, o era porque no trabaja ahí. Y he infused Mexican ingredients with fucking ramen. Y tenía como chiles serranos, tenía cilantro, tenía un desmadre, güey. Sí. Era como un pozole verde, o un pozole... Sí, un pozole verde, a los que han probado un pozole verde, pero en ramen. Y era la cosa más maravillosa en mi puta vida. Sí, güey. Creo que esa fusión, o sea, no la he probado en todos lados, pero that comes to mind. That, like, mixing of cultures and making it work. Sí, güey.
Ah, it's muy rico. You've had that one, right? Sí. Es el, ¿cómo se llama ese lugar en Flagstaff? Karma. Check Karma out. Está chido. Karma's good. Their sushi is good too. I remember I was looking for, like, como tú dijiste, un dish que se llama monkey balls. It was like a type of sushi. Como, la verdad no sé qué era, pero me lo probé una vez en San Diego y era de que se llamaba monkey balls. So cuando fuimos a Karma Sushi en Flagstaff, le dije, hey, I tried this last week in San Diego. It's called monkey balls. I don't know what it is. Y la muchacha que nos estaba sirviendo ahí dijo, la verdad no sé qué es. We don't serve it, but it sounds like it is this. Let me see if I can get the cooks to do it. Right? Y sí, me trajeron algo que estaba, la verdad no era parecido, pero close enough, güey, dije, thank you. Porque sí. ya no me acordaba dónde era el lugar en San Diego. Yo nomás fui una vez con unos compas y él quedó. Pero sí, güey, Asian food, bro. Asian and like Latino or like Hispanic food is really good. Like my favorite fusion is like birria ramen. Really? I think so. Fíjate que la probé hace no hace mucho. Me gustó, güey. Se me hace bien como, bien creative, güey. No sé. ¿En serio? Como, I would never think of putting those two together. That's true. So por eso, acabo de aprender hace poquito, there's this show on Netflix called, I think it's called Taco Chronicles. Is that what it's called? Yeah. Yeah, so it talks about the history of different tacos. Mm-hmm. I learned that los tacos de birria era algo que, lo que es la birria, güey, era como un desperdicio. La birria era algo que nadie quería, era basura, güey. Era como... ¿Cómo podemos usar estos leftovers para...? Sí, güey, la birria era para casi los pobres, güey, o sea, porque era de que... Es que apesta, o sea, tiene una peste, un olor fuerte. Creo que estás hablando de birria de qué, de cabra, Sí, de cabra, de cabra. Borrego, no sé de qué la... Sí, de chivo, pues, ajá. Chivo. Sí, y tiene un olor bien distinto, o sea, bien fuerte. Y pues mucha gente dice, no se me antoja ese olor, huele muy poder, o sea, fuerte, sí. Pungent. Ajá. So, nunca se probaba esa madre, pero alguien que o sea, one man's trash is another man's treasures, a cook saw that and was like, this is a lot of meat, we probably can make a dish out of it. So they put it in like this broth, put in some fucking olives and, not olives, but like onions and whatever seasonings, and it just became this dish. Birria, güey. O sea, le puse un pinche caldo y está delicioso, sí, ahorita la birria. Sí. Se me antojó ahorita, un pinche taquito de birria. Y aparte de eso, o sea, eso para que el taco de birria existiera, tuvo que alguien ser un genio, güey. O sea, ver una basura, güey, o algún desperdicio. Reinventarlo. Sí, güey. So, por eso aprecio lo que es la birria ramen. Porque no solamente el platillo original era como un desperdicio, algo que no, en verdad, no se consideraba como algo que querían comer, pero aparte se fusionó con un pinche ramen, que es un platillo que, la verdad, yo no sé la historia de ramen, pero me imagino que es medio simple, o sea, son noodles y poquitas verduras y pollo, lo que sea, y fusionar los dos, ¿ves? Se me hace como un good mix of cultures. And another thing that I really appreciate about it is that it's like cross-continental, dude. Like, sí, güey. Like, México está acá en América y pinche Asia, güey, está. Sí, o sea, pues, Japón, una isla, güey, ni siquiera. Nunca, esos lugares nunca se han tocado desde que era pinche Pangea, güey. O sea, sí. O sea, nunca, esos continentes se fueron separando y nunca interactuaron hasta que vino Columbus, güey. O sea, lo que vino de allá, no, de hecho, eso es del otro lado, ni en ese aspecto vinieron. O sea, esas culturas nunca chocaron, güey. Llegó Cortés. Sí. So, por eso aprecio y sabe rico. La neta sí sabe, sí, es que a eso me refiero, como estamos en una era de reinventar comidas, güey, ya el ramen ya está establecido, la birria está establecida, ¿qué más podemos hacer? Pum, combinar esas comidas. Pues Mexicali, güey, es reconocido por su comida china, güey. Es worldwide known. Chile no sabe. Chile es and like people fact check me, I don't know the details, pero the story goes that long ago, I guess a lot of just Asians came to Mexico or to that area. Y pues nada, trataron de hacer su comida con los ingredientes que había, porque no pueden hacer, they can't just transport their home ingredients. Y se creó esta cuisine que es la comida china de Mexicali. Creo que no la hayas en todo el mundo. Sí, más no, que me ahí, imagino. Más que ahí, güey. No, y sí, de hecho, that's crazy. Yo lo veo como, por ejemplo, la comida china es americana. Entonces, an Americanized
Chinese food, like Panda Express, for example. Yeah. It's like, it's not really authentic, but it's good. It's a different, I think of it as like a different cuisine. The same way that I think about like Taco Bell, like it's not Mexican. I don't think it's Mexican food. I think it's like this sort of subgroup of cuisine. It's like this Americanized Mexican. It's a dish that looks like, or se parece a otra Le está cosa. tirando a la comida mexicana, igual como el Panda Express está tirando a la comida china, pero la verdad, en realidad no es. No, para Así nada. es como yo pienso, tengo un pensamiento que la comida china en México es su propio, Sí, su como propia identidad. propia carretera, güey. Sí, güey. O sea, no es comida china, no es comida mexicana, es un fusion, güey. Sí, se va a sumar. Sí, güey. Qué chido. Entonces, para cerrar el pod, güey, recomendaciones. Me imagino que nuestra base de gente que nos escucha es en Arizona. So, your favorite restaurant in Arizona. Uf. Que está ahí, no sé por qué te pregunté eso, yo ni siquiera me sé qué voy a decir. pero date, güey. Favorito restaurante, o sea, que yo... O sea, ¿a dónde diriges a la raza, güey? Bueno, este es en culo. La neta sí, güey. Hasta tú solo te haces en culo. Y ahora estoy pensando también, pues ya no, we can't backtrack, güey. Sí, no. Voy a decir la que se me viene a la mente porque, pues, o sea, no hay de otra, la verdad. Lo que te guste, güey. Es un lugar en Phoenix, güey. Quiero final check in my memory, see if that there's nothing else comes up, but I think this is the one. Yeah, there's this place, y a mí me gustan los restaurantes por el ambiente más que nada, Tiene güey. mucho que ver. Sí, güey, o sea, la comida está buena y voy por la comida, pero tienen good beer selection. I even think they brew some of their own shit. Don't quote me on that, pero en Phoenix, en downtown Phoenix, hay un lugar que se llama Angel's Trumpet. I think I've taken you there, ¿verdad? Sí, güey. Angel's Trumpet, güey, ahí es donde ahí es donde me introducieron a lo que es getting flights of beer. Que if you don't know what those are, it's flight of beers getting like, it's usually 6 half pint. I don't even know So if like, it's half pint. Maybe like 6 ounces? Maybe, yeah. Like 6 ounces of different beer. You can pick 6 different beers from their list, and they'll just give you like this 6 different beers. Yeah. Y pues está bien a gusto, güey. O sea, pruebas 6 diferentes cheves y terminas igual como si te pistearas 2, ¿se das cuenta? Y la comida está chingón, o sea, tienen buena comida, güey. Y el ambiente está ahí, a mí me gusta el ambiente, tienen como un outdoor seating area, there's also an indoor, a few TVs, pero it's not really like, it's not like a sports bar, you know? It's just a good vibe. Every time I go, it's the environment there is very good for like conversation. And it's also really good for just like being in the moment. Like there's not a lot of attention to anything. It's just like everything is just well done. There's like a few tables. There's some shit outside. There's a good beer list, and then you can just sort of communicate with other people. And I usually like to do that when I eat and drink. Just like have a conversation. Yeah. How's your food? How's my food? How you been? And that place always fucking. I always try to recommend it. The lights are kind of dim, so like you focus on the people around you porque that's what's lit. Está muy rico Angel's Trumpet, es muy olvidado. Angel's Trumpet is, every time I go to downtown Phoenix y alguien me dice, where should we eat? That's the first place I recommend, Angel's Trumpet. Ok, me toca. Me estábamos hablando de sushi y me acordé uno de mi sushi favorito. It's actually in Yuma. Okay. It's called Bluefin. Ooh, I've heard about this place. You've heard about this place. No, and it has like a special, like 2 for 1, I think, y dura todo el día. So I don't know if it's really a special, pero el sushi está como grande y está chido. La neta está perrón. Pero tú dijiste hace rato como en Flagstaff, ¿dónde está el mar? En Yuma. You got it, exactly. I don't know. I don't question it at this point. It's so fucking good. Nunca te has enfermado. No, ya con eso ya es. Sí, está bueno, nunca me he enfermado. Ya. Yeah, Keeper. The 2 boxes. And it's a 2 for 1. Sí, güey. Pero, sí, the size vale la pena for the price, because the price is pretty cheap. I've only eaten there once. It's usually been to go, and it's still pretty good. So if you're in Yuma, check out Bluefin. Fucking slaps. And if you're in Tucson, because we were talking about beers, vayan a Barrio Brewery. Takura, it's like in this like factory in the middle of, have you been there? It's like in the middle of nowhere. Well, it's not in the middle of nowhere, but it's like in secluded from like
It's close to downtown, but it's sketchy. It looks sketchy. That's how you know it's good, though. Sí, es como un chingados estoy. Sí. Pero... No, and yeah. Y just to give a shout out to fucking Four Peaks. Four También Peaks. there's a the way I found out about Four Peaks is there's a rock gym, Phoenix Rock Gym, yeah. is right behind it, or like the other side of the street. And there's a way that you can get to Four Peaks by sort of hopping this La Barda, güey. Te brincas La Barda, güey, y estás en Four Peaks. So I always love that sort of like, it sort of feels hidden. I know it's probably not hidden. There's a pretty good street that leads up to Four Peaks. But I always remember finishing up a climb and then... La última climb en La Barda. Sí, güey, y just get, I'm fucking gonna send it. Sí. And then it's like, I'm gonna get a kill lifter after this. Sí, era como tu recompensa del workout. You don't even have to get it into your car to get there. You just jump over this wall and then you're in Four Peaks, bro. And it's just such a good vibe. Yeah. Good shit. Try those places out. Let us know if you like them. Y pues nada, qué show acabado. Ya, otro episodio. Otro episodio in the books. Saludos, raza. Saludos. Se cuidan.